Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambao kabisa nimekuwa mbele yenu kwa muda huu kabisa nikiwatakia magharibi njema. Wandugu zangu, mambo ni hatari kabisa. Tunamaliza siku tuko tunatafuta jinsi gani madawa zitafika huko, na Mungu amesaidia, tumezipeleka kabisa dawa za wandugu zetu kabisa huko kwenye uwanja wa mapambano. Unajua hata Daudi wakati ambapo wakuu wake walikuwa wakipigana, wakuu wa Daudi walikuwa wamepigana, yeye kazi ya Daudi haikuwa kupigana, hapana. Kazi ya Daudi ilikuwa ni nini? Wandugu zangu, kazi ya Daudi ilikuwa ni nini? Wakati ambapo wakuu wake na Daudi wako wanapigana huko, ama wako kule kwenye shamba la vita, wako msituni, Daudi alikuwa na chunga kondoo, lakini alikuwa na ingine kazi ambayo ilikuwa kazi maharumu, ambayo ilipita ndani mpango wa Mungu. Juu kuna wakati ingine unaweza kuwa uko mchungaji, lakini Mungu anakufundisha mambo mengine kupitia uchungaji kondoo ile. Daudi alikuwa naenda kubeba chakula ya wandugu zake kwenye shamba la vita. Unasikia ile kitu? Daudi alikuwa naenda kubeba chakula, yani alikuwa nabeba ravitaema. Hii ni kitu moja kubwa sana ambayo nimevumbua leo katika usomaji Bible. Nimevumbua hiki kitu kabisa kwamba Daudi pamoja na kuchunga kondoo, pamoja na kuwa karibu ya kanisa, lakini kwanza alikuwa naye anabeba kitu kidogo kule kwenye shamba la mapambano. Yani alikuwa anasema mimi sina nguvu ya kupigana, lakini nitaenda. Na alipofika kule kwenye shamba la mapigano, alisikia hasira, alisikia ile kitu baneta hasira ya ndani. Oh my God. Aliposikia hasira ya ndani, akasema ule kafiri yule, mtu asiyetahiriwa, kwa nini anaweza kumlaumu na kumdhulumu Mungu wangu? Ule asiyetahiriwa, kwa nini anaweza dharau nchi yangu? Ule asiyetahiriwa, kwa nini anaweza kumtukana Mungu mbele yenu? Basi sasa kitakachotokea ni nini? Akauliza wakubwa wake, mwenye ataule mtu hakukwake kitu bila motivation. Hakuna kitu bila motivation. Akasema nini? Aseme mwenye ataua ule bwana ule mweko natukana Mungu ule, batampatia nini? Motivation. Bakamwambia mwenye ataua ule mtu, wala mwenye anaweza kumuua ule mtu, sababu hawakukuwa na matumaini hata ya mtu mmoja katika Wayahudi ama katika Israeli, mtu ambaye anaweza kupata ujasiri wa kumuua Goliati, sababu Goliati alikuwa mrefu 10 metri, alikuwa jitu kabambi ya mwanaume, na alikuwa mwenye hasira, mwenye vita. Ye mwenyewe alikuwa anaua batayo. Ye mtu mmoja alikuwa anamaliza batayo. Alors tu vois que huyu Daudi aliposikia hayo, Daudi aliposikia mambo hayo, wakamwambia mfalme ameahidi kwamba atampatia nusu ya mali yake na mtoto wake mke. Sikia pale Daudi aliposikia mwanamke yupo ndani, akasema hapa ndio mambo hii sasa. Tivake hapa kuna mambo mazuri sana
ambayo nimejifunza leo katika neno la Mungu, na inanipatia sura ya leo ya kazi. Na hapa kabisa tumeona kama wazalendo wamejitokeza kama Daudi. Maana Daudi alikuwa mtoto ambaye alikuwa ajulikane ndani ya jamaa lake. Ule ambaye alikuwa ndani ya pori miaka ya mingi, hapa wazalendo wameonekana kabisa. Na hapa wamekuwa hawa ndio watoto ambao wameshimama kwa kuipiga adui. Inawaambia ni kweli ndugu zangu, inabidi kabisa tuwe makini na tujue ya kwamba kabisa inabidi tuvae magunia. Hakuna kwingine kwenye suluhisho iko isipokuwa suluhisho iko katikati yangu mimi na wewe. Shie bawili ndio tuko na suluhisho ya hii vita kuisha. Na zaidi inawezekana wewe uende kwenye shamba la vita, lakini ndani ya nyumba yako muko vere ya sukari, ndani ya mfuko yako muko kuta moja ama 1000 francs. Usijali hata kwamba hiyo, usijali ukiwa na $5, ukiwa na $100, ukiwa na $1000, hata $10,000, patia wazalendo. Wazalendo hawana msaada yoyote. Wazalendo hawapokei. Wazalendo wako wanapigana bila kuvaa viatu, bila kuvaa manguo ya mvua, bila kuwa na bashe. Hawapate hata kitu kimoja, na wanatoa damu, roho na mwili. Unanisikia? Damu, roho na mwili wameitoa kwa ajili ya nchi yetu. Wakati ambapo mko mnaona jinsi gani wale ambao wanalipwa wako wanaujisha mahali. Wakati ambapo mko mnaona jinsi gani wale majenero ambao wanalipwa pesa nyingi, lakini wanapatia adui nafasi. Hii inakera moyo, inaluma sana kuona pesa ya rahia, pesa ya nchi iko nenda ndani ya mikono mibaya, inaenda ndani ya mikono ya wasaliti. Inatuletea kabisa kikero cha moyo. Leo $21,000 ambao walikuwa wanapatia ba depute njoo inakuwa silaha ya kutuangamiza shie. Leo ba ministre walikuwa wanapokea ma 50,000, leo njoo inakuwa sasa silaha ya kutuangaisha shie. Unaona kama ni sherti wa ndugu wapendwa tupate kuona mbali na kusaidia watoto wetu. Maana tunapowasaidia kikweli, tunaposaidia hawa watoto wetu, na sisi tutakuwa tutasaidia future jeunesse, future yenye itakuwa mbele. Yani niwaambie tu kama wazalendo wanaendelea kupiga vita vizuri sana. Vizuri sana. Leo hapa Katogota ngambo za Lubarika, nakwambia kabisa mambo ni matata. Katogota ngambo za Lubarika huko masasi ilianza depuis 5h du matin mpaka saa za magharibi, na walikuwa wakipigana kabisa kiasi kikubwa, na wazalendo walikuwa wamekamata kabisa kituo cha kwanza, yani milima ambayo iko strategique walisha kuizunguka na kuikamata. Na hivi niko nakwambia hivi hapa Katogota wazalendo wamekamata. M23 walianza mbio, walikimbia kabisa. Acha nikwambie kama mambo haiko yale. Watoto wa mama walisema hamtaangusha huyu mlima. Ikuta ya Eriko hamtaibomoa, hapana. Yani walibaki kabisa chonjo. Wakisema ya kwamba kabisa tumempiga adui vizuri sana. Yani nikwambie kama adui iko anapata cha mtema kuni. Yani iko napata na tashi mama tena anapata.
Ila kitu moja tunalomba watoto wetu, yani waleo, piga kaba, piga kaba. Piga kaba. Hii tunjo msaada ambao tunawalomba. Mupige mukabe. Hapa Katokota mnajua kama ni Plaine de la Ruzizi. Hapa Katokota ni ngambo za Lubarika, ambapo adui alikuwa amedevie a partir ya kuvala manguo ya FARDC. Alidevie. Huku ngambo za Nyangezi kunaonekana 8 camion ambayo inaenda katika uwanja wa vita. Na leo tumeanza kuona kabisa mambo inakuwa mazito. Maana kuna camion 12 ambazo zimevuka kutoka Rwanda. Na hapa zimeingia kabisa ili kwamba zipate kupigana na wazalendo. Yani ni kuambia tu kama vita vimeisha kugeuka. Vita havipigane tena na FARDC. Yani M23 haiku inapigana tena na FARDC. Hivi M23 iku inapigana na wazalendo. Watoto wa ndani, watoto wa mji, watoto wa nchi. Yani ni kuambia kwamba vita haipigani tena contre FARDC, inakuwa contre wazalendo. Donc ni kusema M23 huyu ambaye ni mgaidi, ambaye ni msaliti wa nchi yetu, ambaye kabisa ni agresseur comme on se le dise, na anakuwa sasa nini? Anakuwa adui wa wazalendo. Na sisi wazalendo tunasema hivi, bapande bashuke, omwe tunishia Uvira. Uvira itaanguka, Kalemie itaanguka, mpaka tuwarudishe Bukavu. Na hapa watajua ya kama mapambano ni namna gani. Wandugu wapendwa, mukae chonjo. Nawaambia mukae nini? Chonjo. Mukale pale mungoi muone. Yani we Samuel utasema boni minakawa. Vita si maharagi ya kukula. Na hata sama ya maharagi na kwama mtu. Vita nenda pole pole, pole pole, petit à petit. Pole pole, pole pole, pole pole. Na tutafika mahali ambapo inahitajika. Wandugu wapendwa, wapendelevu wa Holly Official. Ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe. Mfalme wa habari. Tunashukuru sana kwa wote ambao wanaendelea kutia mkono wao kwenye Holly Official na kuponda subscribe. Na ikiwa ni yako ya kwanza, basi ponda subscribe papa. Ndugu yangu, ponda subscribe na hapo itakuwa mzuri sana. Leo tumebahatisha kupata njia ya kutuma madawa kwenye uwanja wa vita huko ngambo za Plaine de la Ruzizi. Yani tumebahatisha kuna kikundi chetu cha hapa Goma, tumebahatisha kupata madawa za kubeba. Tunaistuma na tutakwambia njia gani tumetuma kuile madawa, lakini tumetuma madawa na tunaamini ya kwamba zitafika vizuri. Yani ambazo tumetuma huko ili kwamba kabisa ipate kufikia wandugu zetu. Na hapa ni kitu ya maana sana, maana dawa zimeonekana zitafika vizuri kabisa. Wandugu wapendwa, niwaambie tu ya kwamba kale kadogo kako kenye uko nako kanaweza kumsaidia mzalendo na kanaweza kakafanye kazi kwa wazalendo. Haiko kupenda mzalendo, sikusema mimi mzalendo, napenda mzalendo. Upendo yote inatoka kwa kutoa, kwa kupana. Hata Mungu mwenyewe peke yake alimtoa mwana wake wa pekee juu ya upendo, alipenda ulimwengu. Sasa weye unasema tu nampenda mzalendo. Sasa umempenda, ndiyo tumekubali wewe mzalendo, wewe mtu wa Kongo. Sasa tugavule sasa mchele ambayo iko ndani ya nyumba yako. Tugavule sasa ile pesa ambayo iko ndani ya mfuko wako. Saidia
kazi ambao watoto vijana wanafanya kwenye uwanja wa mapambano. Ile itakuwa upendo mkubwa ambao umekuwa umefanya. Nikwambie tu kama mapambano inaendelea kabisa huko ngambo za Lubarika na Katokota huko kabisa. Leo wameshinda kabisa kwenye uwanja wa mapambano kabisa. Huku ngambo za Walikale nako na kuambia kama Walikale yote imezibitiwa kabisa na wazalendo. Kuna kitu ambacho vijana wenye nguvu walifanya hapa Walikale kwa siku ya leo. Kulikuwa FARDC mmoja ambaye alikuwa amelewa bangi. Alikuwa shakunya bangi maake munivo moya mwaete na unajua. Alikuwa alishakunya bangi. Sasa bangi yake kamtuma mubotike kwenye kijana mmoja alikuwa anachuruza. Asema nenda kumpie. Kijana alimupa ngumi. Alimupa jido. Niko na bunduki. Anta charge bunduki, mwingine akamubana mkono akamnyanganya bunduki. Basi vile tutaanza ba desarme shipeki. Ile njo kitu ya kwanza. Soda mwetu tu niko na lewa. Analewa. Civil desarme aye. Kamata bunduki uende upatie bazalendo. Piske ile njo tu itatusaidia. Sababu atujue kama komando mtu mwalifa formation. Kisha munasema munatabeba bazalendo ku formation. Mutababeba ku formation gani? Formation gani? Wakati yenye soda mwenye alifanya formation iko analewa en plein air. Pombe yulu kabisa na bangi yulu. Sikile soda tapigana. Situkuwa hata tunaulizana. Tukuwa hata tunaulizana. Eske soda shavuta bangi iko tete yulu kabisa, ule soda atapiganaje? Wandugu wapendwa, inaonekana ya kwamba FARDC iko na faiblesse mu niveau moya ya yulu sana. Na hii faiblesse yenye FARDC iko nayo inaonekana kabisa ya kwamba inapatisha population congolais na gouvernement haya. Kwa kuwa wao ndio walevi wa kwanza. Na wakati wanakuwa walevi, wanaanza kutupatisha haya hata kwenye mitandao. Unaona kama hii kitu ilifanyika Walikale. Civile ana desarme soda juu ya bulevi. Tivwa sa, ile ni mabitu mwenye haiko ya mzuri, haikuonekana mzuri hata kabisa kwenye FARDC. Tunalomba bale benye biko napatia FARDC morale, inabidi kabisa wapandishe kabisa bale ba psikologi be wanakuwaka kule na wale ambao wanasaidia kusema neno la Mungu ku FARDC, bajikaze sana babaambie juu ya hiki kitu kabisa inaleta haya. Leo asubuhi mambo iliyofanyika huko ngambo za Kan TV, asubuhi ma 6h30 za asubuhi leo walikamata vijana wengi sana, wengi na bapapa balikuwa ndani, bakamata bananza kubabeba. Ona sasa mambo jinsi ilivyokuwa. Ndio nikwambia kama shie bote tuko bakamukalange. Sa yenye population iliona bananza beba ba vijana na ba mama nabo bakakuya, bopeke bakajileta sasa. Bopeke bandeko na ngai, bopeke bakajileta, bakashimama mbele ya bale basoda, bakawambia basi shie bote mtubebe kama mnatabeba Bukavu muzima. Juu tunaona mshakwa babeba, hivi mshakwa bapomba munabeba na shie mtubebe. Bale bapiki balitabe bale basoda bakangalia population yote inakuwa pale, akukukua gisi bababebe. Njo ule shefu waba akabauliza sasa tufanye ae. Bakamwambia tu unapenda kabeba lakini unafanya mbaya. Kama ingelikuwa mzuri ungelituita unatuambia bit probleme yenye iko. Jushia tuye probleme yenye mko nayo.
Oh, tunasikia masasi kila siku. Tunapenda mwone mtuoneshe kwenye bali wanapiga kile masasi. Sasa wewe uko soda, unashindwa kujua wanapiga masasi. Civil ataiua hai. Haoni kama uko bazoba jibote. We M23 mulienda faa vile uko zoba. Juu auone kama ule ni civil iko na besoin ya kwenda fanya kazi zake, iko na